শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনক লৈ প্ৰণয়ন কৰা গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ভাৰতৰ 23টা ভাষালৈ অনুদিত প্ৰসিদ্ধ লেখক অৰুণ কুমাৰ দত্তৰ বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত ৰচনা কৰা জীৱনীমূলক গ্ৰন্থৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এই প্ৰকল্প হাতত লৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে সৰিলে তাহানিতে বুৰঞ্জীত পঢ়া ইতিহাসৰ কথা। লগতে ক'লে অৰুণ কুমাৰ দত্তই লিখি উলিওৱা আছামিজ ব্ৰেভাৰ্ড লাচিত বৰফুকন শীৰ্ষক গ্ৰন্থই সমগ্ৰ দেশত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাব। कि लसित बरफुकन के जीवन चरित्र पर भारत की सभी शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर एक चरित्र प्रकाशित किया है जो समग्र भारत में लसित की जीवन को पहुंचाएगा। मित्रों, ये काम आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा है। अरूप कुमार दत्ता जी को भी जब ये पुस्तक लिखते होंगे तब मालूम नहीं होगा कि इसके इतनी सारी भाषाओं में अनुवाद होने के बाद इसके परिणाम क्या आएंगे। जब हम लसित बरफुकन के चरित्र को समग्र देश की हर भाषा में इसका अनुवाद कर कर भारत के हर हिस्से में पहुंचाते हैं, तब भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक व्यक्ति ने स्वाभिमान की, स्वराज की, स्वभाषा की लड़ाई धर्मांध और सत्ता लोलुप आक्रमणखोरों के सामने लड़ी, विजय प्राप्त किया और उनके विजय रथ को रोकने का काम किया। ये विजय गाथा समग्र भारत में हर नागरिक के मन में गौरव उत्पन्न करेगी, ये शायद ही किसी को मालूम। मुझे इतिहास पढ़ाने वाले पंडित जी देश भर के स्वतंत्रता और देश के लिए लड़ने वाले वीर योद्धाओं का इतिहास पढ़ाते थे। तब एक पासिंग रेफरेंस में उन्होंने लसित बरफुकन का नाम कहा था। मेरी उम्र अंदाजन 8-9 साल की रही होगी। हमारे सरकारी अभ्यासक्रम में तो आज भी लसित का नाम नहीं, परंतु चूंकि वो घर पर मुझे इतिहास पढ़ाते थे, पूरे भारत का इतिहास पढ़ाते थे, उस वक्त मैंने उनको पूछा कि लसित बरफुकन कौन थे, तो उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के छत्रपति शिवाजी महाराज अगर किसी को कहा जा सकता है तो लसित बरफुकन को कहा जा सकता है। ইপিনে ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত উন্মোচন কৰা হ'ব যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰত প্ৰায় নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা লাচিত বৰফুকনৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান অনুসৰি অতি সোনকালে চৰকাৰে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত এখন উচ্চমানৰ নাটক বাৰাণসীত মঞ্চস্থ কৰিব বুলিও প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে আজি কলাক্ষেত্ৰত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত ৰচিত আছামিজ ব্ৰেভাৰ্ড লাচিত বৰফুকন শীৰ্ষক 23টা ভাষাত অনুদিত গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। আজি লাচিত বৰফুকনৰ এই অনন্য জীৱন গাথাক আমি ভাৰতীয় জীৱন মানসত লৈ অহাৰ এক প্ৰথম প্ৰচেষ্টা। লাচিত বৰফুকনৰ শেষ সমাধিস্থল হুলুঙাপাৰৰ যোৰহাটত এটা সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তিৰ নিৰ্মাণৰ কাম অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰায় সমাপ্ত কৰিছে। মই আশা কৰিছোঁ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে লাচিত বৰফুকনৰ সেই সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তিৰ আমি উন্মোচন কৰিম। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आह्वान किया था कि लासित बरफुकन का ऊपर हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय एक बहुत अच्छा ड्रामा को प्रस्तुत करे, और मोदी जी मुझको ये भी बोला है कि वो पहला ड्रामा का जो एक हम लोग दिखाने जाएगा, मोदी जी हमको निमंत्रण करके गया है कि असम को मेरा निमंत्रण, पहला शो वाराणसी में ही होना चाहिए। लासित बरफुकन का जीवन गाथा का ऊपर हमें जो ड्रामा भी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।